may altares dile. Dito nagpuyo ang mga trabahante sa FD. Ang ubos nga kwarto, dito ko nakapwesto. Nasa gol ko sa grupong taga-Noknokan, Bohol. Alegre may kaayo, puro sila mga siyaw. Dagang kami dito, kalain-lain batasan batawo. Isa among kumpanya, dili parehong destino. Bisa karon lang nakita, kaming tanan mag-amigo. Kada usa ka namo, dunay pangalan makahimuon. Na oy bata, gamay o patol, kahit bagalog na iputol boy totol. Kulot o balot, papusganay sa ilang motor. Insing, kita nga mang, si pahakog dangog nagbagot-but. Adlaw Bernes, adlaw sa among sweldo, nagsabot silang tanan, mag-inom og Alfonso. Kisugo ang gamay